Salam alaikum shabab. Maintenant, on va traiter un autre exercice, un autre type. Il s'agit de mesure de la célérité du son dans l'air. On va lire tout d'abord l'énoncé. Pour mesurer la propagation des ondes sonores dans l'air, on réalise le montage expérimental représentant ci-dessous. La distance entre les deux microphones R1 R2 est petit d. La courbe ci-dessous représente la variation de la tension au bord de chaque microphone. La sensibilité horizontale, il y a 1 milliseconde par division. La température de l'air, 25 degrés Celsius. La célérité de la propagation du son dans l'air vaut V ديالو, il y a 1500 mètres par seconde. Donc, on a un haut-parleur qui va lancer des ondes sonores. Alors, le premier récepteur, ou R1, deuxième récepteur, ou R2. Donc, le son, il va arriver, fin, le R1, on va dire, le premier, le signal, qui représente le signal reçu par le microphone R1. Deuxième, la distance entre les deux microphones, il y a petite d. Ça marche. On atteint la sensibilité horizontale, c'est-à-dire chaque petite division représente 1 milliseconde. Déjà, est-ce que le son est une onde longitudinale ou transversale? Alors, le son est une onde longitudinale, car sa direction de perturbation est parallèle à celle de propagation de l'onde. Comme justification. Ça marche? La deuxième question. Déterminer la valeur du retard temporel entre les microphones R1 R2. Le retard temporel, من ناخذوا الوليدات ناخذوا من هاد l'oscillogramme. Alors كيفاش غادي تاخذوا؟ غتاخذ ليا ولي هاد لي زوسيلاسيون، هاد لي بيرتورباسيون، سوا تبدا من هنا وتسالي من هنا. يعني هادو هما اللي كيغوبريزونطيو لو ديبي. Ça marche. هادو اللي كيغوبريزونطي لو ديبي. إلا بديتي من هنا سالي هنا. مزيان؟ سينو كاين اللي كيبدا من هناش، كاين اللي الزالي يبدا من هنا، ما كاينش مشكل من هاد البلاصه هادي، ولكن تسالي ليا هنا. سوا تبدا من لو ديبي وتسالي في الديبي، سوا تبدا من لو فان وتسالي من الفان. مزيان؟ كاين اللي كيدير غلط كيبدا من هنا ياك وكيساليها هنا، او العكس كاين اللي كيبدا من هنا ياك من هاد البوان وكيساليها. لا، بديتي من الديبي سالي ليا في الديبي، سيتادير نقدر انا ندير واحد الشيما. هذا هو الغوتار طومبوريل. شوف شحال من ديفيزيون عندنا الى حسبنا. عندنا 1 وهذا، عندنا 2 3 4 5. 5 كوا 5 ديفيزيون. من بعد نضربها في السونسيبيليتي ديالي. ليكسبرسيون كوريكت اللي خصك تكتب. دونك عندنا الطوك تساوي شنو هو اكس فوا اس اش. شنو هو اكس؟ هو لو نومبر دي ديفيزيون. شنو هي اس اش؟ هي لا سونسيبيليتي اوريزونتال. اكس شحال لقينا من ديفيزيون؟ 5 ديفيزيون. شحال عطاونا هما في لا سونسيبيليتي هوريزونتال؟ 1 مليسكوند بار ديفيزيون. بار لا سويت غدير نتا tu vas simplifier بهاد ديفيزيون، شتبقى لك 5 fois 1 هي 5 مليسكوند. La question suivante. Déduire la valeur VR, célérité de la propagation des ondes sonores dans l'air. Alors, la célérité dans l'air du son égale à petite d la distance sur la durée liée le retard temporel entre les deux microphones. Il y a 1,7 la distance entre les deux microphones sur 5 10 moins 3 qu'on a déjà calculé. Finalement, il y a 340 mètres par seconde. La question suivante. Déterminer la valeur du retard temporel top' quand on déplace le microphone vers la droite à partir de sa position initiale de L égale à quoi? 51 cm. غير هنا كاين واحد التشوفوشمون ما حدوش لينا ان ميكروفون اللي كيديبلاصا، واش اون ديبلاس لو ميكروفون R1 vers R2 ولا اون ديبلاس R2 vers la droite، حيت نورمالمون اون ديبلاس لو ميكروفون vers la droite، ما عرفناش حنا واش R1 ولا R2. alors si on déplace le microphone R1 vers R2، donc la distance اللي غتولي عندنا هي شناهي؟ supposons le microphone ولا هنا، دونك غتولي هي هادي دي بريم. شنو هي دي بريم؟ هي هاد بوتيت دي موان ال، حيت حنا زدنا بشحال ديستانس ال، هادي او كاو الا زدنا R1 قربنا ل R2، هادي الا اختارينا R1 ولي كديبلاصاو. supposons اسيدي لو كان انفيرس، on déplace le microphone R2، دونك اش غتولي هنايا؟
Si on déplace le microphone R2 à la distance L1, la distance totale est je la distance totale est petit d plus L. Ça marche. Donc là, dans ce cas, je vais traiter les deux cas. Ça dépend. Pas de problème. On a deux possibilités. Pardon. On a deux possibilités. Alors, si on déplace le microphone R1, achadna petit v, il y a d moins L sur taux prime. Alors, je cherche taux prime. Atla taux prime, tnzil v. Finalement, quand je remplace l'application numérique, je trouve 3,5 10-3 s secondes. Si on déplace le microphone R2, ça marche. V, je que tu voulais faire il y a D plus L sur taux seconde. Smita taux seconde, il y a D plus L sur V. Finalement, que tu as 7,5 10-3 secondes. Ça marche. La dernière question, comparer VR et VO, que peut-on déduire? Alors, عندنا V ديالو 1500 حنا كنعرفوا ان لا سيليريتي دي الصون دون ليكيد كبر مناش من الغاز والسوليد كبر منهم بجوج يعني سي اون كومبار عندنا في ديال الغاز صغر مناش في ليكيد صغر مناش من في سوليد بيان الوغ في ديال l'air شحال 340 دونك في ديالو supérieur à celle de la célérité ديال l'air donc la célérité du son dépend du milieu de propagation هذه هي لا كونكلوزيون اللي غادي نتوصلوا بها نكونوا هنا نتمنوا تكونوا توفقتوا معنا في هذا التمرين الله يسر الامور الله يوفق مازال غادي تشوفوا معنا تمارين اخرى ان شاء الله